आणि आमच्या आयज हो कॅम्प घडोवन हाडला. हो कॅम्प आमी आयज हांगा IMA मडगांव सनशायन हॉस्पिटल, शारदा सेवा संधान प्रतिष्ठान आणि काणकोण सारस्वत समाज मडगांव कक्ष, मागीर आमचे सफायर लॅबोरेटरी, ASG हॉस्पिटल ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो कॅम्प आमी घडोवन हाडला. आणि हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो आमचो हेतू इतलोच आसा, काणकोणचे खूब लोक मडगांव वचून रावले, मडगांव तांणी आपलो बिझनेस केलो, मडगांव तांणी कर्मभूमी केली, पूण ह्याच बरोबर आमच्या जन्मभूमी कडेन जे नातें आसा त्या नात्यान आमी आमच्या लोकां खातीर कितें तरी करचें ह्या भावनेन हो कॅम्प आमी आयज हांगा घडोवन हाडलो. ह्या कॅम्पाक आमचे माननीय आमदार आनी मंत्री रमेश बाब तवडकर हांच्या शुभ हस्ते हो कॅम्पाचे उद्घाटन जालें. ह्या कॅम्पाक आमकां उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो. मोर देन 100 पेशंट आमी आज हांगा तपासले आनी कॅम्पाक आज आमी डिफरंट टायपाची सेवा दिली. ही सेवा दितना आमी लोकांची शुगर टेस्ट, युरिक ऍसिड, प्रत्येकाचें ब्लड प्रेशर, प्रत्येकाचें हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग ह्यो गोष्टी आमी फ्री केल्यो. प्रत्येक मनशाची बोन डेन्सिटोमेट्री केली. प्रत्येक मनशाचें युरिन एक्झामिनेशन आनी लिपिड प्रोफायल टेस्ट आमी फ्री करून दिली. प्रत्येक मनशाची आमी लंग फंक्शन टेस्ट आमी फ्री करून दिली. ASG हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान लोकांचे दोळे तपासले आनी ही दोळे तपासपाची सेवा बसून आमी फ्री लोकांक करून दिली. आयज आमचे बरोबर आशिल्ले डॉक्टर सुधीर शेट, जे IMA मडगांवचे प्रेसिडेंट, डॉक्टर सोनाली नाईक, डॉक्टर प्रिन्सी कुलासो, जी गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर शुभांकर कांदे, जे मस्क्युलोस्केलेटल फिजिओथेरपिस्ट जावन आसात, डॉक्टर राहुल प्रभुदेसाई, चेस्ट फिजिशियन, डॉक्टर देवदत्त सैल, जे सुधारूप किडनी फाउंडेशनाचे डॉक्टर जावन आसात, ASG हॉस्पिटलाचे पदाधिकारी, आनीक हांगा आमी ब्लड टेस्ट इन्क्लुडिंग युरिक ऍसिड आणि शुगर टेस्ट लोकांक उपलब्ध करून दिली. लोकांनी एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिवन ह्या सगळ्या सेवांचो बरो तांणी लाभ करून घेतलो. आणि आयज आमकां एक खूब बरो प्रतिसाद मेळून हो कॅम्प आयोजन केल्ल्याचें आमकां एक समाधान जालें. आनीक जे कोण आमी कॅम्पाक हांगा हजर रावले तांच्या सगळ्यांचे आमी उपकारी आसात. चड करून पेशंटाचे, कित्याक पेशंटा शिवाय खंयच्याय कॅम्पाक सोब येना. ते पेशंट मोर देन 100 लोक येवन लोकांक तांणी हांगा सहभागी जाले आनी कॅम्पाक तांणी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो. म्हण लोकांचे सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं. आनी मागीर आयज जे आमचे हांगा हेमंत सर आसात, जांणी आमकां ही सत्यवती सोयरो आंगले विद्यालयाची हो अतिशय सुंदर असो हॉल तांणी आमकां उपलब्ध करून दिलो. आनीक बाकीचे आमचे काणकोण सारस्वत समाज मडगांव कक्षाचे पदाधिकारी, जांणी हो कॅम्प सक्सेसफूल करपाक खूब मोठ्या तयारेन उमेदीन ते फुडें आयले. नाना बेहरे सर, जे केशव सेवा साधनाचे कमिटीचे मेंबर, तांणी आमकां हांगा मदत केली. आनी बाकी सगळे तुम्ही लोक हजर आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक हांव देव बरो करूं म्हणटा. हायर सेकंडरी सारस्वत समाज मडगांव आनी काणकोण एक जॉयंट एक मेडिकल कॅम्प दवरले आनी त्या कॅम्पाक हांव पार्टिसिपेट जाल्लो आनी बरे तरेन म्हाका सगळें चॅकअप केलें आनी
आनी खास करून आमचे डॉक्टर सुरज हाणें बीन सगळ्यांक बरें अटेंड केलें. ते एक वटेन बरें दिसता कित्याक गांवां असले कॅम्प जाता आनी ताजो भरपूर लाभ उठोवपा जाय. कारण कितें तुका मातशें कितें हें जाल्यार कळटा. सो आमी सगळी चॅक करून घेतली आनी नॉर्मल आसा रिपोर्ट जे आसता. सो थँक्यू म्हणटा सर्व समाज सारस्वत समाजाक एक देव बरें करूं.